media friends norokno norok bo saimano je thangnai 6 tarik July 2026 जों पुइला SIR no tui Tripura je samsolina choli thamani no tui जों kaisa additional chief electoral officer by malaika norogabo media bo cover kaika to apro abono page klaino same copy main je copy जों election commission of India no जों chile memorandum submit klaika apro eke erpore जों city sikha Chief Election Commission of India Delhi na je SIR matter no tui jumnar be kicha kok salanya ni musumo or chithi simani poriprekhite Chief Election Commission of India jumno kaisa chithi sikha copy rohka pasapasi main je Tripura rajya ni election no je nai tongnai Chief Electoral Officer bono Election Commission India তরফ থেকে কাইসা চিঠি শিখা যে অবংকাও চিঠি নি কপি যে IPF টির SIR ন তুই ডিসকাশন খালাইনা মো সুংজাগো যেহেতু বড় রিকগনাইজ পলিটিক্যাল পার্টি যেহেতু তাবো দিল্লিনি পলিটিক্যাল সিচুয়েশন এনভায়রনমেন্ট তাবো আছে হামতাইবা এজ এ রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি নি যে রিকগনাইজ পলিটিক্যাল পার্টি হিসাবে বরক নরক আলোচনা খাইনে নরক চিনি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া নে প্রতিনিধি হিসাবে IPF টিরক বাই মালাই আলোচনা খাইদি তে ডিটেইলস তামো ডিসকাশন কা আলোচনা জানা হদি নাই বড় কাইসা চিঠি শিখা চিফ ইলেক্টোরাল অফিসার ন ও চিঠিনি মোতাবেক অব শিখা বড় 4 তারিখ অগাস্ট উসাঙ্গ অবন বেশ ক্লাইন বড় লগি না বড় সুঙ্গ অদরনি যে চিফ ইলেক্টোরাল অফিসার বড় সনে চিঠি শিখা যে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া নে যে চিঠিনি রেফারেন্স বাই নরকন আলোচনা খালাইনে বাকি টাইম সুযোগ রিজাকা তিনি 6 তারিখ অগাস্ট 2026 অমংকে বরকনি চিঠি অরনি রাজ্য ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট নি যে চিঠি চিফ ইলেক্টোরাল অফিসার নি চিঠি এই চিঠি মোতাবেক जों তিনি আলোচনা অমালা লেখা চিনি IPF তিনি খড়গপুরের কাছে রিপ্রেজেন্টেটিভ ডেলিগেশন ছালাই जों কিছুটা নখরপুর কিছু কক সাকা ডিটেইল জানা তাই সানা নলিয়া যে মূল যে চিনি প্রস্তাব কে যে তাবুক যে SIR যে কাম চলি তমানে আ ফর্ম আবো কমন ফর্ম দকা জেনারেল এরিয়া বাই এডিসি এরিয়া নিবাগি সেম ফর্মেট একই ফর্ম আবো তাক সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2019 চালু মানি পরে আবো দুইটা জায়গা সেম মাইয়া বিশেষ করে অর্ডিনারি রেসিডেন্স তাই আরো যে সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া নি ক্ষেত্রে আবো সেম মাইয়া কারণ জেনারেল এরিয়া আবো 2024 নে ডিসেম্বর জরা যে তংলাই বনো সিটিজেনশিপ মানি মানো কিন্তু এডিসিও আবো অ্যাপ্লিকেবল ইয়া আবো এডিসিও মানি মাইয়া এডিসিও সিটিজেনশিপ মাননাকে 25 তারিখ মার্চ 1971 অথবা 20 সালে সিকাং অর তংখাঙ্গাছে বম্মান নাইকে একই ফর্ম বাই নং কোনো মতে অব অরনি যে জেনুইন ভোটার নং ভেরিফিকেশন খাইমাংলা কাজে ফর্ম ব যাতে এডিসিনি বাগে কাইসা প্রভিশন নারগি তন্নাং তুন অবনা চিনি মূল প্রস্তাব তো মানে একে বরক সোনা কগরিকা তাবুনি যে কমন যে এনুমারেশন ফর্ম আ ফর্ম বাই শুধু 2005 নি যে ভোটার তালিকাও যে তংনাই বরং সিমিসে অর ইনক্লুড নাই টোটাল ভোটার নি ক্ষেত্রে আলাদাভাবে 6 নাম্বার ফর্ম বাই ক্লে জানাই যাক একটা সাহিত্য কাহাম কাজে টোটাল ভোটার ও এনুমারেশন ফর্ম বাই অর হাবি মাংলা কিন্তু চিনিতে ও জায়গাতে কিসা প্রস্তাব চিনি কমকে টোটাল ভোটার জাপানো 2005 যে ভোটার তালিকা তৈরি ক্লে জাকা আর ভোটার ডাউটফুল নকল ভোটার তঙ্গি মানলে বিশেষ করে 1,35,000 সরাসরি তিনি শাখা কাগজপত্র ফোন করে 1995 সন 94 সন যে আপরু টিএন সেশন চিফ ইলেকশন কমিশনার বিন আন্ডারা বিন নেতৃত্বে SIR পুরো 1,35,000 ভোটার তালিকা দিয়ে ডাউটফুল ভোটার মানে সন্দেহজনক আবো বাইরে নেই জেনুইন যা ইনুই যে তালিকা তৈরি করে যে আবো বাতিল খাইয়া না মানে আবো বাতিল খাইজাক লিয়া
ga butar buto o jaga 2500 habi tongman le nang abono tam ke batil khine o format tabu je phone klaimani ba abo bai nang batil khai mangla gabo obono jodi batil jasai klainyang ke edisi area ontoto sung to tabte general area ninno sailab grika ontoto edisi singfana sebunton ke edisi area ni provision a jaga tongyasa porjonto nang abono 1,35,000 butar ara habjak to de tongo to tongya nang abono identify khaimanya ka aboni bagai o enumeration form ketal butar no nang daya pano agi existing je tongnai bono verification khlainya bagai nokol da ason aboni bagai bo nang abo dorkar aje sini प्रस्ताव tongnai o form bo edisi ni bagai kaisa edisi area ni bagai kaisa kolom kaisa tonina ning tong angkai jehetu abo oroni state election commission অথবা ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট ক্লাইমেন্ট কিন্তু ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া নি নির্দেশ বাই বরং চিঠি বাই যেহেতু সুন্দর ইংরে নর সুন্দর কক সালাইখে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া নব সিনি প্রস্তাব ন সিনি এই প্রস্তাব ন কাহাম খলাই নর পাঠকের অনামিত একটা পলিটিক্যাল পার্টি হিসাবে এসআর নি বাকি যা যা খলাইয়া নাং মানে जों खलाइका কাইসা অর আং হামবাই মারি নাই ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া নি চিফ ইলেকশন কমিশনার ন যে আইপিএফ টিনি চিঠিনি ন রেসপন্স রিবই গুরুত্ব রিবই সুন যে চিনি বক্তব্য খানানি বাগে বরনি চিফ ইলেক্টোরাল অফিসার ন দায়িত্ব রিমানি বাগে বন পাইপ্লাই হামবাই রহনাই जों রিনানি মসঙ্গ অবশ্যই তাবো চিনি অজাগানি ইলেকশন যে চিফ ইলেকশন অফিসার বাধ্য নাই চিনি অজাগানি যে রিপোর্ট রিনানি বাগে বনি বাগে सुंग जे टाइम रिमानी बागे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नो हामबाया फारो पासापासी ऑफ इंडिया नि तरफ থেকে दिल्ली नि जे राजनैतिक परिवेश नि मेसेज संग मानखा सरासरि प्रिंसिपल सेक्रेटारी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नानो टेलिफोन खलाय अकक साबायखा जे आनो जे सामने काजे दिल्ली नि परिस्थिति खुबই हामिया विशेष करे छात्र आंदोलन तुई ताबुक जे चली तंगमानि हो ओरमते जंतर मंतर जों बस कांगनि सालो 23 अगस्त जे प्रोग्राम खालायना हिं तंगमानि आबो ताई एलाउ उंगलिया आंगा जागानि पुलिस अफिसार बो सरासरि कक सालायखा बरंनि बयाखै म एमनकि बाक्सा ताबो बरगानो साहरखा जे सुप्रीम कोर्ट थांलाय दङ जे जंतर मंतर जाते केबनताय एलाउ खायना तांतो आपनि कन्डिशन पर्यन्त आसाले दङ केस थांनान बखा गम दङ कयटा गुरु जे कारणे ताबुकनि जे कन्डिशन थाका आंके शुधु शुधु जों माने अन्य किछु घटना दुर्घटना लानो थांनो बनि बागै जों अबनो चिन्ता खालायो परिस्थिति ना जाजाय खालायो जों सिद्धांत नालायखा आईपीएफ टिनि कोर कमिटि जे ताक्लायनि 23 अगस्त जे त्रिपुरालेण्ड स्टेटहुड डिमांड दे त्रिपुरालेण्ड दाबि दिवस आबो जों जंतर मंतर खायना हिंत माने आबो आगरतलाबो उंनाय दैसा जों कैंसिल खालायाखो परिस्थिति जदि काहाम कांके अक्टोबर नभेम्बर मासो ताइवासा दिल्लीबो जों थांलायनाय आबो जोंनि टारगेट दङ जे बनि बागै मीडिया नि बिसिंतै जोंना आबोनो मेसेज जत आईपीएफ टिनि जत डिविजन विशेष करे प्रेसिडेंट सेक्रेटारि न जों कबगो निर्देश दिजाखा बसकांनि 23 अगस्त आबो त्रिपुराओ उंनाय आबोनो तुई जतनो प्रस्तुति नादि एके पासापासि बसकांगो 9 अगस्त 2026 आजिनि हाइकेनो जे वर्ल्ड इंडिजिनास डे आबो जों डिविजन वाइज पालायजागनाय सेंट्रली जों पालायग्ला एगे सिद्धांत नाखा जत सिनि आईपीएफ टिनि डिविजन जानजानि डिविजन एरियाओ निजेनि कानबरक जुम्बुयाखै रैली खालायमानि बिसिंतै जे माननाय कायसा वर्ल्ड इंडिजिनास डे 9 अगस्त पालन खालायनानै निथो एगे पासापासि शुधु वर्ल्ड इंडिजिनास डे सिनि पालनंगला ओ प्रोग्राम नि बिसिंतै चिनि जे 23 अगस्त जे त्रिपुरालेण्ड स्टेटहुड डिमांड दे जों जे ऑब्जर्व खालायनो आबो त्रिपुराओ खालायनाय आ जागाओ काहाम खालाय पार्टिसिपेट खालायनायनि बागैबो 9 अगस्त जे प्रोग्राम नि बिसिंतै अबनि प्रचार तुमनानै निथो ओ मेसेज रिनानि बागैनो दिनै शर्ट कायसा जों नरगना रिंजाका हामबाय जे एसआईआर हनै जतनो चिरले चिरा खगलायखा ठीक न तमा नेशनल पार्टी तमा रिजनल पॉलिटिकल पार्टी केबो किंतु ताकसो जरा ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ना सिटी सिका
না চিফ ইলেকট্রাল অফিসার না সিটে শিক্ষা যতন সাইলেন্ট অবকবই কপাল হামিয়াनायखौ একমাত্র আইপিএফ টি পলিটিক্যাল পাर्टी नो अबनति ताबो जों जे मानसा जों चेष्टा खालामले दङ आमसले बिसिथाय खायमानलिया ताबो बरक जदि जोंनि तिप्रासानि दुर्दशा कपाल हामियानि कगनो चिन्ता खालायै बरक जदि सिनि प्रस्तावनो जदि मानि नाखांगोबा समन्तत एदिसि एरियाखौनो रखांनाय आबो सिनि मानसुकमा आं दाइसा प्रेस मिडियानि बिसिंथि नन्दरनि बिसिंथि कयना उनुसुंगो যত জনগণ খাসি লাগা নাंनाय जानजानि दलनो साब्रिना नांनाय अबनति किसा कक सादैनो যারা পলিটিক্যাল পার্টি নেতা হनै খাই तंनाय र শুধু एमडीसी एमएलए नो सिमि चिन्ता खायाव जों एमएलए एमडीसी गो ओ सामनो तांनान बागैसे निनर व्यक्तिगत बाता नाय चानाय आसुलायनान बागैया नों जे सामनो तांनाय हनै एमएलए एमडीसी का नोंहा सामनो तातांखा नो 3 मास 4 मास कताल एमडीसी रगन खना को साकै साजकते बाता तो मन पैखानाब्ला जनो 5 लाख बाता माने पैखा 5 लाख ने काम खाके नो 3 मास एके ओ काम न खाया के बुपुर खायना नो को काम न खायना बागै जों राजनीति खालायनो आजे आं हार्डली रिक्वेस्ट तंनाय आपिएफ नि पक्ष থেকে ব্যক্তিগত যারা লিডারশিপ तंनाय साइलेंट तंयाव जे ओ जरानो तिप्रासानो सेफ खालायनानै जरा आपनि जरानो मिस्ता खालायनानै ओ को अबंका तिने जों एसआर नि बागै जों आसु दुरा दुरिंलाय तंलाय माने आबनो मेन कारण 2 नम्बर